Naglungag ra di kog bulanghoy para sa mga paniud to. Ako si Jang gikamayan unja ako pong gitunuan. Hello everyone, maadjong adlaw sa inyong tanan or magandang araw sa ating lahat. At this video nga kay manguha kog bulanghoy kay akong lungagon. Unja pag abot dadyon ako kay nanguha dadyon ko sa mga bulanghoy nga dagkog punuan kay dagko mangon sila gunod basta dagko pud sila punuan. Lami ka adyon ning klase sa bulanghoy kay pughad kadyo siya gunod. Lami ni siya putuhon pero akong lutuan ni kay ako si Jang gataan. Unja kay nahuman naman ko panguhag bulanghoy sumaw tong ako si Jang gilungis-lungis kay lisod pod og apilo na tugluto ag punuan. Unja sa wala magdugay kay ako na si Jang gipanulod sa sako kay adto ra malagi ko maghikay sa mo ang balay. Lami pod unta ni si Jang himuong kasabakik pero ag ako tiyong luto nga ni sunod kay maghimo ko kabkab. Unja pag abot day sa mo ang balay kay ako dadyon si Jang ihuwad kay ako pamampuni si Jang panitan. Unja sa wala day pagduha-duha mga kabukid kay ako dadyon si Jang gipanitan kay amo mampuning ipaniud to si Jang. Ang timailhan day nga pughad injong bulanghoy kay dali ra kaadyo si Jang pakpakan mga tangtag dadyog dali iyang panit. Unja pagkahuman pa nako pamanit kay nag-andam dadyon kog lubi kay ako si Jang ituno sa akong bulanghoy. Duha day ka lubi akong kudkuron kay lami man gud kaadyo basta daghag lubi kay ispiso kaadyo og sabaw. Then pagkahuman ako og gudgod kay ako dadyon si Jang gisabaw og tubig kay kuhaan pa manggunin ako si Jang og tuno. Unja pagkahuman kay ako dadyon gipanulod ang mga bulanghoy nga gihumulan sa tubig. Unja paghuman pa kay ako dadyon gisabaw og tuno unja gibutang ag isa ka kilong kamay unja gibutangan pud ako gamayng asin pambabalansi sa lasa ba. Then inighuman kay itak ang dadyon nimo si Jang huwaton na nimo siya pila ka minutos. Then tsada luto na kaadyo tong bulanghoy dali mga unta og dinhi na lang tataman. Salamat kaadyo ninyo amping.